Obrolan Skylar dan Luke. Menghadapi lagi kan diajak buat squad Ji sama Ejan L babi. Ada main ya. Cuman ninja kan. Cuman Luke kasihan Luke itu balik Palembang guys. Harganya ada gak sih? Jadi nggak bisa main dia. Xbox XP cepet pick, gua mau nonton. Buset, di request kok acong gua, Cok. Lin suruh Nino pakai Masya, nggak bisa pakai Masya dia. Nino tuh cuman badang, guys. Lukas. Anjing ini Luke mabuk. Gua disuruh main XP, Cok. Main XP Xbox, Cok. Sama kok acong. Kok gimana kok ini lagi party kompe kok? Nanti ngasih nanti. Later favorit ler boleh. Lihat kok. Kok acong lihat kok. Buat aku. Gua kayak Jelek banget yang bener gua nih. Wah, jangan ngatur dah, kocong. Lagi party kompe nih. Kenapa cek Gua belum baca Luke, Cok. Sumpah lu ngecat lagi gua goreng lu, Jing. oh ini